यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जो स्टडी आपका सिविल हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम चाइल्ड लाइफ का और मेरा लड़काना का चिल्ड्रंस इमरजेंसी रूम को कंपेयर किया और 1.2% का मोर्टेलिटी रेट एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इससे ये बात सुन के भी हैरान हूँ कि आगा खान जो कि एक आलमी सतह का हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर का समझा जाता है, जिसका पेशेंट्स का जो पेशेंट्स वहाँ आते भी हैं वो बेहतर वेल ऑफ होते हैं, तो उन्होंने सारे वैक्सीनेशंस की होंगी, उनका मैल न्यूट्रिशन उस किस्म की बीमारियाँ नहीं हैं, मगर इसके बावजूद उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1.4% था और आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1.2% है। वो जितना भी शानदार आपका फैसिलिटीज़ होंगे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिंध हुकूमत का और सबका जिन्होंने हमें ये फैसिलिटीज़ दी। मैं समझता हूँ कि ये 0.2% का जो फ़र्क है ये आपकी मेहनत की नतीजा है, आपकी जद्दोजहद के नतीजा है, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने आज भी जब मुझे ब्रीफिंग दिया जा रहा था, और ये ज़रूर प्लान है कि हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं, मोर अर्जेंट केयर सेंटर्स बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा ख्वाब है, हमारा एम है कि एक कि तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपना इमरजेंसी चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी फैसिलिटी कायम करें, ताकि हम इस किस्म की आलमी सतह की बेहतरीन इलाज, मुफ्त और मियारी इलाज हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन पहुंचा सके। और जो आपकी इमरजेंसी रूम से एक लेवल कम अर्जेंट केयर सेंटर का नेटवर्क भी कायम करने का प्लान है, ताकि आपकी जो मौजूदा फैसिलिटीज़ है उन पे उनका बोझ कम हो। मुझे वो तस्वीरें मिले हैं तो मैंने आपको दिखाना था। ये था हमारा और आपका लड़कानों का चिल्ड्रन इमरजेंसी, जो कि आज तक आपका फेसबुक और ट्विटर पे और उस पे चलता है, मगर ये है आज का मेरा और आपका लड़काना का चिल्ड्रन इमरजेंसी, जिसका शरायम बच्चों के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपने खुद मुझे बताया अब 1.2% पे पहुंच चुका है। और भी तस्वीरें हैं इसमें, वरना वो समझेंगे मैं सिर्फ लड़काना की बात करता हूँ। इन्हें बहुत सी तस्वीरें होंगे। अब मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये एक मिसाल बना है बाकी मुल्क के लिए। ये सफ़र जो सिंध में शुरू हुआ, कराची से शुरू हुआ, ये बात भी सुन के मैं खुश हूँ कि दूसरे सूबे ने आपका कामयाबी को, हमारा कामयाबी को अपनाया है, आपको फॉलो किया है। और उस आपके बाद सूबा पंजाब में 2 इमरजेंसी रूम्स कायम किए गए हैं, एक मुल्तान में और एक लाहौर में। दूसरा क्वेटा में एक इमरजेंसी रूम कायम हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में एक इमरजेंसी रूम मौजूद है। हमें खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से बात करने पड़ेंगे कि वहाँ के अवाम का भी हक है कि उनको एक चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की चिल्ड्रन इमरजेंसी रूम मिले। इस कामयाबी के पीछे मैं एक दो चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो ये मुमकिन हुआ, ये सफ़र अली सिंध के हद तक ये मुमकिन हुआ 18वीं तरमीम के बाद, जब सेहत का शोबा डिवॉल्व हुआ और सूबाई हुकूमतों को ये जिम्मेदारी दी गई कि इन्होंने हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालना है
اور یہ تصویریں میں نے آج آپ کو ایک چائلڈ لائف کی ایمرجنسی کا دکھایا ہے، ویسے ہی تصویریں ہیں ہمارا NICH کا، ہمارا JPMC کا، ہمارا جو اب NICVD کا نیٹ ورک پورا سندھ میں، پورا ملک میں مشہور ہے، سندھ میں قائم ہے، گمبٹ کا ہاسپٹلز ایسیٹرا۔ یہ صرف ممکن تھا 18ویں ترمیم کی ڈیولوشن کے بعد۔ یہ جو کمی آئی ہے انفنٹ mortality ریٹ میں اور آپ کی جو کامیابی ہے، اس کے پیچھے ایک یہ فیکٹر۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور مثال ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے PPP موڈ کے کامیابی کا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وہ منصوبہ ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا۔ ہمارا 1993 کی الیکشن پیپلز پارٹی کے منشور میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اب صوبہ سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نہ صرف باقی صوبے اور وفاق کو پیچھے چھوڑ رہا ہے مگر پورا ریجن میں لیڈ کر رہا ہے۔ اور ایک اکانومسٹ میگزین نے یہ ریکگنائز کیا ہے کہ صوبہ سندھ پورا ریجن میں نمبر 6 پہ ہے as far as public private partnerships۔ اینڈ ہمارا جو اس میں ایگزامپلز ہیں وہ تھرکول کا منصوبہ، ملکاتیار برج، سر آغا خان کا جو برج ہے، بہت سے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کیے ہیں۔ اور صحت کے شعبے میں یہ آپ کا سندھ حکومت کا اور چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایک کامیاب ثبوت ہیں، جہاں ہمیں وسائل کی کمی بھی ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو اپنا جس طریقے سے فائنانسز وفاق سے صوبے سے ملنا چاہیے وہ ہمیشہ سے ایک مسئلہ شکایت رہا ہے، تو اس کمی کو اوور کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ اپنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی کامیاب رہا ہے۔ امید ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چلڈرن کی فیسلٹیز کو بھی ایکسپینڈ کریں گے، ایمرجنسی روم کی فیسلٹیز کو بھی ایکسپینڈ کریں گے۔ اس لیے آپ کی ضرورت ہے، ہمارا سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسی ٹیمز موجود ہو اور آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ بچوں کے زندگیاں بچا رہے ہیں، اس سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے۔ آپ